Zdravo svima! Drago mi je što se ponovo vidimo na mom YouTube kanalu. Potpisujte se, ako sviđa vam se stavite lajkove, šerujte i šaljite komentare, a ja ću vam biti jako zahvalna. Za kolač od naranđe i limuna bit će nam potrebno 200 g omekšalog maslaca, 200 g šećera u prahu, 200 g brašna za kolače, jedan paketić praška za pecivo, 3 jajeta. Zašto sam razbila tako na 3 odvojene posudice? Zato što jaja moramo da dodajemo polako. I za testo isto ćemo da sitno narendamo koru limuna i pomaranđe. Ovo su osnovni sastojci za testo za naš kolač, ali još jedan važan komponent našeg testa će biti sitno urendana kora limuna i ovih 2 naranđe. Pa ćemo da počnemo da rendamo. Vidite, sitno smo urendali koru limuna i sad ćemo isto to da radimo i sa korom pomaranđe. U Afganistanu bilo mi mnogo lakše, zato što ovo rendanje najteži posao u spremanju kolača i onda muškarci su mi pomagali to da rendaju, a najveća nagrada za njih je bilo parče kolača. Kako su bili sretni. Jednu pomaranđu smo urendali i sad ćemo isto tako da uradimo i sa drugom pomaranđom i poslije da počnemo da pripremamo naše testo. Ali vidite, ostavila sam orendane pomaranđe i limune, zato što oni nama će biti potrebni kasnije. Da počnemo od toga što vazdušasto umutimo naš omekšali maslac. Jako lijepo se radi, zato što maslac već omekšao. Sad polako dodajemo šećer u prahu. Vidite kako vazdušasto sve se umutilo sa šećerom. Sad polako, jedno po jedno, dodajemo jaja. Posljednje jaja. Sad smanjimo brzinu, dodajemo brašno naše i dodajemo prašak za pecivo. I na maloj brzini to miješamo. Vidite kako naše testo ispada lijepo. Sad je vrijeme da se doda rendana korica limuna i naranđe. I još malko na maloj brzini da promiješam. Testo je spremno. Naše testo je gotovo. Eto kako lijepo izgleda. I vidi se tu i narendana korica i limuna i pomaranđa. Sad ćemo mi da pripremimo našu modlicu za pečenje, tako što ćemo nju da namažemo sa maslacem. Poslije u ovu posudicu mi ćemo presuti naše testo i staviti da se peče. Moja rerna je već uključena na 180 stepeni. Eto tako. Pazite da namažete visoko po svim zidićima ove modlice, zato što testo ima da se podigne malko. Eto tako, to smo uradili. I sad ćemo da presudimo testo i stavimo da se peče. Sad ćemo malko da poravnimo po modlici. To je to. Ono kad bude se testo se diglo u toku pečenja, ono će sam još da se poravnja. Biće lijepo, ne sumnjam. Lijepo smo smestili testo u modlicu za pečenje, lijepo smo poravnili i sad stavimo u rernu, razgrijenu na 180 stepeni, najmanje na sat vremena, možda i malo jače. Poslije ću da pokažemo kako možemo to testo da provjerimo da li je pečeno. Da bismo završili naš kolač, nama će trebati preliv. Mi ćemo ga napraviti, iskoristit ćemo one naše orendane limune i naranđe i da taj sok što budemo dobili prokuvit ćemo sasvim malko, 15 sekunda, nije više od toga, sa šećerom u prahu. Čisto šećer da se rastopio.
Iscedili smo sok, vidite, iscedili smo sok iz svih limuna i naranđe. Sad ćemo to da skuvamo. Koliko god da smo dobili, u ovo ćemo da naspimo 100 grama šećera u prahu i da prokuvamo samo 15 sekundi, samo da se šećer se rastopi. Evo vidimo da se šećer potpuno rastopio i počinje da vrije. Ne smije da vrije više od 10-15 sekundi. To je jako bitno, da ne izgubimo sirup. Naš sirup je spreman. Gasimo šporet i ostavljamo sirup sa strane i čekamo dok se kolač ispeče. Sada je već vrijeme da provjerimo da li je kolač pečen. Ja vam toplo preporučujem, uvijek imate ovako drveni štapić, da ga zabodemo u testo. Ako štapić bude izašao suvi i sve do dna, i ako on izađe čisti i suvi, kolač je pečen. Drugi način da provjerite da li je kolač pečen jeste da testo se odvaja od zidovo posudu u kojoj se peče. To je sigurni znak da je testo pečeno. Još 5 minuta da držimo i da vadimo. Sad ćemo još jednom da prekontrolišemo da li je naš kolač pečen. Evo, štapić je ušao sve do dna i izašao čisti i suvi. Gasimo rernu i vadimo naš kolač iz rerne. Gotovo. Mi ćemo da ga izvadimo i da ostavimo jedno 5 minuta da se prohladi. A poslije ćemo da prelijemo sa sirupom. Naš kolač je gotov i sad je vrijeme da ga prelijemo sa našim sirupom od soka i šećera u prahu. Vidite da nismo izvadili kolač iz posudice za pečenje, a odmah sad prelijevamo sa sirupom. To će nam olakšati da kolač upije sav taj sirup i bit će sočan i ukusan i aromatičan. Evo, naš kolač od naranđe i limuna je gotov i sad je vrijeme, najslađe vrijeme da ga probamo. Sigurno sam da će vam se svidjeti. Uspjet ćete lako sami da ga pripremite i to će postati vaša omiljena poslastica. Zahvaljujem se vama što ste odgledali ovu epizodu. Pretplatite se na moj kanal. Vama će da se svidi, ja znam. Stavite lajkove, šerujte i vidjet ćemo se u sljedećim epizodama. Ali sad da vidite kako je unutra. Evo sad ćemo da posjeckamo. Vidite kako je zlatna boja od naranđa. Vidite kako. Predivno. Predivno. Probajte, bit će vam lijepo. Prijatno.